Em ê îro dest bi waneya xwe bîrkarî bikin ara fêşeşa beşê sêyem waneya me ji xwe rêje û rêjedarî ye. Rêje û rêjedarî çi ye? Ana eger li cem me tevahiyek hebe, ev tevahî ez hatim min perçe kir, ez ê perçe bikim heşt perçeyên weke hev. Ez bêm ji va perçeyan hinika ji wan reng bikim. Li vê derê ez ê bêjim rêjeya perçeyên rengîn li rêjeya perçeyên giştî çi qeyse ye? Ez ê bêjim sê belavî heştan e. Bi awayê siz sê belavî heşta tê nivîsîn. Tamam. Mane xwe rêje çi ye? Dibe hevrûkirina di navbera du qasiyan an du hejmarên heman cûre û pîvanê de ye. Kamê deynên pêna sawêna rêje me got hevrûkirina di navbera du qaseyan an du hejmarên heman cûre û pîvanê de ye. Tamam. Rêje bi awayê ker tê nivîsandin. Bala xwe bidinê de rêje bi awayê ker tê nivîsandin. Ez ê binivîsim. Rêje bi awayê kert tê nivîsîn. Mane xwe me rêje nas kir bê çi ye? Me rêje nas kir bê çi ye? Ana me taybetiyên rêje em ê bibin. Taybetiyên rêje. Taybetiyên rêje. Tamam. Ayekê ji ber ku rêje kerti, taybetiyên wê jî heman taybetiyên kertê ne. Em ê bêjin ayekê ji bo bi destxistina rêjeyên yeksan em par û paranê hevdanî hejmarekê ji bilî sıfrê dikim. Mînak mînaka min ji xwe dibêje 5 belavî siyah. Çawa ez ê vê rêjeyê hevdanî aynî hejmarê bikim. Ez ê 5 derbekê hevdanî di duwa bikim. Parana xwe jî hevdanî aynî hejmarê bikim. Ji xwe 5 hevdan di do dibe 10
و سه هفدان دو دبه شش. بالا خو بدنیده از کارم بنویسم 5 بلاوی سیا یکسانی 10 بلاوی ششایی. لجمن و داره رجداریت بکته. از هم آد دوا دیسا زبیجم جبو بدست خستنا رجاين يكسان جايين يكسان ام بار او بارانه بلاوی هجماركي او شي جبلي صفري دكن جبلي دكن تمام مينا كامل شخوة امينا كسر هر يكي دستينن مينا كامل في داري از بيجم حرف بلاوي 14 تمام جبرگو لفي داري رجاك البام هي ازي بارو بارانا خو بلاوي عيني هجماري بكم ازي بيجم حرف بلاوي حفتان و 14 بلاوي حفتان لفي داري چل جمع بيكتي رجاك دن بيكتي حفت بلاوي حفتان شويك و 14 بلاوي حفتان شوي 14 بلاوي حفتان ددوي دي ساجي بالا خو بدنيدي چل جمع چيد بي حفت بلاوي 14 يكساني يك بلاوي ددوي دي ساجي رجداريك شمر بيكتي ما نخو رجداري چيه رجداري يكسانيات نالبرا دو رجيان آن بهتر ديان ما قلت رجداري رجداري چبو ام هفر بيجن يكسانية يكسانية دنافبرا دو رجيان آن بهتر يعني امكارن بهتري دو رجيان ببن ده تمام ما رجداري فهم كر إيه بس طيبتين رجدارية جيهنا طيبتين رجدارية يك جوان طيبتيان چيه چپاراست يك جوان طيبتيان چپاراست چپاراست ميناك مينا كامل اگر A بلاوي B يكساني C بلاوي D به ويدمي اسكارم چبكم از هفدانين چپاراست چكم A هفداني D يكساني B هفداني C بكم وك ميناك البامه دبي چه دبي ام نرخي اكسي ام هجمارة نناس اكس د رجا دارية اكس بلاوي ددوا
یکسانی شش بلاوی چارا ده ببینم. کامو امی چاوا چاره سر بکن امی هفدانین چپاراست چکن. هفدانین چپاراست. از بیجم اکس هفدانی چارا یکسانی دو هفدانی ششا. و دمیل جمع دبی 4 اکس یکسانی 12. جباگو از نرخ اکسی درخینم از چاوا بکن از هجماره بلاوی قاطع نناسه بکن. اکس یکسانی 12 بلاوی 4 شخواه سسه ددیمم. مانه خواه نرخ اکسی سسه. هجماره مای نناس ام بسمبولن اکس واي زد نشان دکن. هجماره نناس بسمبولن اکس واي زد ام نشان دکن. ام کارن دوباره بکن هجمه گود هجماره نناس نناس ب اكس واي زد تين نشان کرن. امی بیجن رجاء صدي رجاء صدي چیه؟ دبی کرتا کو پارانا وینا صدبه. کرتا کو پارانا وی صدبه و بسمبولا صدي تینی شان کرن. کرتا کو پارانا و صدبه و به سمبولا صدی تے نشان کرن. سمبولا صدی تے نشان کرن. وک میناک آنا از بیجم میناک پنج بلاوی صدی. پنج بلاوی صدی. جبوگو از بکم با آوای رجاء صدی از بیجم از هجمارا پنجا بنویسم و سمبولا صدی لباله بنویسم. چاوا تی خوندن دبی ج صدی پنج. ج صدی پنج. میناک کدن 27 بلاوی صدی. جبو گوز بآوای رجاء صدی بنویسم 27 خودینم سمبولا ج صدی لباله بنویسم. اگر رجا کلبام هبه پارانا وی نصد به. از چاوا بکم صد پارانا وی 10 به. سه بلاوی دها. دویگ اسپارو پارانا خواه هفدانی هجمارا دها بکم جبوگو از پارانا صدیب دست بخم. سه هفدانی دها و 10 هفدانی دها. سه هفدانی دها سیه و 10 هفدانی دها صد. ما نخو اوجی بآوای رجاء صدی از بنویسم زبیجم جصدي سه. أنا أمي تشبن أمي بيفرا وينية. بيفرا وينية. بيفرا وينية. بيفرا وينية چیه؟ أنا زبم كسكة وينية كشخورك شان. أمي بنويسن في ميناكي بيجي ميناك كسكة وينيك ج خورة شان. بشترى وينا يا أخوة درجاهية. وينا يا أخوة خو
براسtkêşê pîvan. Çi qeyse bû? 15 bû. Ez ê bêjim 15 santîmetre bû. Lê dirêjahiya wê ya rastaqînî yanî a resen dirêjahiya wê ya rastaqînî çi qeyse bû? 105 santîmetre bû. 105 santîmetre bû. Li vê derê rêjeya wê ev e. Rêjeya wê pazde belavî 105. Ji bo got ez vê kertê sade bikim wek ana li vê derê me sade kir em ê par û parana xwe belavî hejmarekê bikin. 15 belavî 15 105 belavî 15 ew jî. Çil cem çê dibe? 15 belavî 15 yek kir 105 belavî 15 10. Mane xwe her yek santîmetre di dirêjahiya wêneyê de 10 santîmetre di dirêjahiya rastaqînî de ye. Ez binivîsim vêna. Her yek santîmetre di dirêjahiya wêne de wêneyê de 10 santîmetre di dirêjahiya dirêjahiya rastaqînî de. Rêjeya ku dirêjahiya di wêne de belavî dirêjahiya rastaqînî bê rastaqînî be jêr em çi dibêjin? Peyvera wêneyê. Em dibêjin pîvera wêneyê ye. Pîvera wêneyê ye. Di encamê de em dikin çi? Em karin sê encama ji vê mînakê bigirin. Encam a yekem em dibêjin heger pîvera wêneyê biçûktir be ji yekê wê demê di dê wate tê wateya biçûkkirinê. A duyem dibêje heger pîvera wêneyê mezintir be ji yekê tê wateya
مزنكرني آسيم دريجي هجر هجر بيفرا ويني يكساني يكيبه ودمي تي واتيا يكساني تي واتيا يكسانية تي واتيا يكسانية أنا أمي تشبستينن أمي نيفيسينا هجمارين دهي بأواي رجايا صدي بنفيسن نيفيسينا هجمارين دهي بأواي رجايا صدي چاوا زي هجمارك دهي بكم بأواي صدي ميناك يا أزبيجم هجمارك البامة هي هجمارك البامة هي 0 بهنوك حفدة تمام أب هجمار دهية زي چاوا بكم باواي صدي بو أز حفدة دينم دباريد بارانا وينا صدي بنبيسم ببي رجايا صدي جي صدي حفدة جي صدي حفدة هجمارك دن لبامة هي ددو بهنوك بينج جبوغو از ددو بهنوك بينج بكم رجايا صدي ازي بكم باواي رجا دستبيكي بيشتو بينج بلاوي دها ما قوت قبارانا وينا ده بي مي هفداني دها بكن جبوغو ام رجايا صدي بدست بخن بيشتو بينج هفداني دها بلاوي ده هفداني دها بيشتو بينج هفداني دها دصدو بينجي بلاوي صدي لفي دريج بوغوز بكم باواي رجايا صدي زي بيجم جي صدي بيس دصدو بينجي انا جي ازبيجم صد اش صدي صد اش صدي چاوا تاني بيسين ازي بيجم صد بلاوي صدي او جي يكساني يكيني جبر صد بلاوي صدي يكساني يكيني اگر هجمارك لبام هبه نري جيبه ازي بكم دبي باواي رجاي جو بارانا وينا دبي يك وبي بينج بلاوي يكي شخوش بگو از بكم باواي صدي زي هفداني صدي بكم بار و بارانا خواه دبي بينصد بلاوي صدي او جي دبي جي صدي بينصد هفالنو مال جمع ناويني چيه؟ وك سرگوتارم كارم بنويسن ما قلت ناويني ناويني وك سرگوتارا وينا وك بيناسه جيره دبي اگر دستبيكي ما رجبر وانا ام ناويني دبن چجو دابون نافبرا رجا و ناويني دهيه رجا ما قوت همان قاسية همان هجماره بهمان جوره و بيوانيه شخوا من رجا تنية لي ناويني من جيره هيا وك انا جازبيجم ميناك لسر رجا و ميناك لسر ناويني جبوغو ام جودابون اد نافبرا وانده ببينم ميناك لسر رجا ازبيجم رجا گزبیجم 3 بلاوی 50 3 سانتیمتر بلاوی 50 سانتیمتر دوی من نوا یکسانی هفبیج بگو از بهفر ببن بمن رجا لی ناوینی گزبیجم ناوینی ازبیجم 108 کیلومتریا بلاوی 3 ساعتا چل جمع دردکوی 6 کیلومتریا ده ساعتا كده دي ساعتها كده
حياة في داري هفالنو وانا يا ما بداوي بو از بهذيما ونبمي خير وخشية ده